नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा एटले कि वार्षिक परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 7 में सामाजिक विज्ञान पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे, नीचे आपेली खाली जग्याओ पूरो। एक स्थान थी बीजा स्थाने सतत फरती रहती जाति ने खाली जग्या कहेवामां आवती, तो जवाब आवशे विचरती के विमुक्त जाति। नंबर 2, पोठनो समूह खाली जग्या तरीके ओळखातो, तो जवाब आवशे वणजार। नंबर 3, अहोम भाषा में रचवामां आवेली खाली जग्या ऐतिहासिक कृति हती, तो जवाब आवशे बुरंजी। नंबर 4, जनजातिना सभ्यो खाली जग्या प्रथाथी एकबीजा साथे जोड़ायेला हता, तो जवाब आवशे कबीलाई। नंबर 6, रस्तामां दोरडा पर करतब करनारने खाली जग्या कहेवाय छे, तो जवाब आवशे ने नट कहेवाय छे। तो आ रीतनी खाली जग्याना जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, ब प्रश्नमां आपणे टूंकमां उत्तर आपेला छे। आपणे आ विडियोमां मात्र हेतुलक्षी प्रश्नोनुं संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। एक बे वाक्यना प्रश्न अने टूंकमां उत्तरनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करवानो छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे, नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। नंबर 1, बंगाळमां हरि बोलनो मंत्र खाली जग्याए गूंजतो कर्यो, तो जवाब आवशे बी, चैतन्य महाप्रभु। नंबर 2, सीख धर्मना स्थापक कोण हता, तो जवाब आवशे ए, गुरु नानक। नंबर 3, महाराष्ट्रना कया संतना अभंगो खूब ज जाणीता छे, तो जवाब आवशे सी, तुकाराम। आगळ जोईए, चौथो विकल्प आपेलो छे, वैष्णव वजन तो तेने रे कहीए भजनना रचिता कोण छे, तो जवाब आवशे ए, नरसिंह मेहता। नंबर 5, बिहू नृत्य भारतना क्या राज्यनुं नृत्य छे, तो जवाब आवशे ए, असम। नंबर 6, भारत में सूफी मत फैलावनार केटली परंपराओ हती, जवाब आवशे डी, 4 परंपराओ हती। नंबर 7, नरसिंह मेहताए खाली जग्यानी कृतिनी रचना करी हती, तो जवाब आवशे कुंवरबाईनुं मामेरू। नंबर 8, गुरु नानक कई शाखाना संत हता, तो जवाब आवशे निर्गुण शाखा। नंबर 9, भवनाथनो मेळो क्या शहर में भराय छे, जवाब आवशे जूनागढ़। नंबर 10, रामचरित मानसनी ग्रंथनी रचना कोणे करी हती, तो जवाब ए, तुलसीदासे। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 3 में आपेला छे, नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। नंबर 1, संत तुकारामे राम भक्तिना पदो लख्या छे, तो जवाब आवशे खोटुं। नंबर 2, सूफी मत फैलावनारना मुख्य 4 परंपरा छे, तो जवाब आवशे साचुं। नंबर 3, संत एकनाथ बंगाळना संत हता, तो जवाब आवशे खोटुं। नंबर 4, गुरु ग्रंथ साहेब सीख संप्रदायनो पवित्र धर्म ग्रंथ छे, तो जवाब आवशे साचुं। नंबर 5, मीराबाई कृष्ण भक्त हता, तो जवाब आवशे साचुं। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 4 अ में छे, टूंकमां जवाब लखो, तेनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 4 ब में आपेलुं छे, आपेला विधानोमांथी खोटो शब्द पर छेको मारीने विधान फरीथी लखो। नंबर 1, खाली जग्या सीख सरदारे मुगलो विरुद्ध बळવો कर्यो हतो, तो बंदा बहादुर, तो जसवंत सिंह पर छेको मारी देवानो छे। नंबर 2, प्रथम पेशवा खाली जग्या हता, तो बालाजी विश्वनाथ, तो बाजीराव पहेलो पर छेको मारी देवानो छे। नंबर 3, औरंगजेबना अवसान पछी मुगल गादी पर खाली जग्या नामनो शासक आव्यो, तो बहादुर शाह, तो जहांगीर शाह पर छेको मारी देवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे अहीं छेको मारीने वाक्य सुधारीने फरीथी लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 5 અને 6 में टूंकमां उत्तर छे, तेनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। 7मां में आपेलुं छे, नीचेनी खाली जग्याओ पूरो। 2011 में भारत में प्रति 1000 पुरुष सामे स्त्रीओनुं प्रमाण खाली जग्या हतुं, तो जवाब आवशे 943। नंबर 2,
આપણા દેશના પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ ખાલી જગ્યા હતા, તો જવાબ આવશે પ્રતિભાસિંહ પાટીલ. નંબર 3, લતા મંગેશકર ખાલી જગ્યા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા હતા, તો જવાબ આવશે સંગીત ક્ષેત્રે. નંબર 4, અવકાશયાત્રી તરીકે ખાલી જગ્યા મૂળ ભારતીય હતા, તો જવાબ આવશે કલ્પના ચાવલા. નંબર 5, એક લોખંડી મહિલા આગેવાન તરીકે ખાલી જગ્યા વિશ્વમાં ઓળખાય છે, તો જવાબ આવશે ઇન્દિરા ગાંધી. આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 8માં ટૂંકમાં ઉત્તર આપેલા છે. પ્રશ્ન 9માં જોડકું આપેલું છે, અ અને બ ને જોડો. તો નંબર 1, કૃત્રિમ ઉપગ્રહ, તો એમાં આવશે કે દેશના સંરક્ષણ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. નંબર 2, વોકી ટોકી, તો જવાબ આવશે પોલીસ દ્વારા થતો ઉપયોગ. નંબર 3, સિનેમા, તો જવાબ આવશે મનોરંજનનું દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ. નંબર 4, ટપાલ, તો જવાબ આવશે પોસ્ટ ઓફિસમાં હોય. અને જાહેરાત, તો આવશે વેચાણ વધારવા વિક્રેતાને ઉપયોગી. તો આ રીતના જોડકાના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 10માં વિસ્તૃત જવાબ આપેલા છે. 11 ટૂંકમાં ઉત્તર છે. પ્રશ્ન 11બ, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તેની નિશાની કરીને જણાવવાના છે. ગુજરી બજારમાં મોટા દુકાનદારોને રોજગારી મળી રહે છે, તો જવાબ આવશે ખોટું. સોના ચાંદીના દાગીના ISI માર્કાવાળા જ ખરીદવા જોઈએ, તો ખોટું. હોલમાર્કવાળા. ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં ઉત્પાદિત થયેલ માલ માર્કેટ યાર્ડમાં વેચે છે, તો સાચું. જીનિંગ મિલમાં માલિકે રૂની ગાંસડી દોરી બનાવતી સ્પિનિંગ મિલમાં મોકલી આપે છે, તો સાચું. વર્તમાન સમયમાં સમગ્ર વિશ્વ એક બજાર છે, તો જવાબ આવશે સાચું. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાનનું મોસ્ટ IMP પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. આભાર. ધન્યવાદ.